Lamborghini, BMW, आगे Rolls Royce. Lamborghini आरे गाना जो. So alright guys, welcome back to my YouTube. यार एंट्रो तो इसी ना फिर से. और गाइस कैसे हो आज का ब्लॉग में देखो पब्लिक So let's go. ड्राइवर के सोई नदी के या कस्टमर आनंद जाइत रहा क्या हमारा क्वेश्चन दिखते बोल लगे. हमारे कोनो काम नहीं गाड़ी वाला बोईताम बोया बोया रे सैताम पता नहीं जवान नहीं जानी लड़ाई में ऐसे बात किया. तो ड्राइवर के सोई कस्टमर आने सेटल करबा एंड আমরা ওজন যেটা দেখতে পারতেন এটা হলো কি ল্যাম্বরগিনি এন্ড পিছে আরেকটা ল্যাম্বরগিনি আর সামনে একটা রোলস রয়েস ভাই আমি তো দেখে অবাক. Actually, আমরা এখন কাস্টমারে রওনা দিলাইছি এন্ড এখন যাইব ওখানে বাসা থেকে ড্রপ করব এন্ড ওখানে ইয়া আছে আমি না ড্রাইভারে কইতাম না তাই মানে বাদ আমি ওখানে ভাই ভাই আমার কোনো কাজ নাই আমার ওইজন টুকটাক ভিডিও বানাও নো টেনশন তুমি আমার লাগাইয়া চিল করো. বর্তমানে আমরা এখানে ল্যান্ড হয়ে গেছি এন্ড কাস্টমারদের দিয়া বাস ওখানে পার্ক করি রাখা দেন শাদি মহল যেন প্ল্যান করে নেন তার আর কি পিছিয়ে পাহাড় আছে মজা লাগে অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা তো তখন দেখা যান না আমি তো তখন ড্রাইভার কোশিশ করি এটা হইলো কি হোটেল আবার তো আমরা ওখানে পার্ক করি এখন খাইমু চাইমু একদম মস্ত আমি বুঝছি না আমি ভিডিও করার লাগে কাজ করি আইছি তো ঘুরি আর এন্ড বহুত মজা লাগে এখন আমি বাসের ভিতরে যাই গিয়ে একটা ঘুম দেই কারণ সাল টাইম ঘুম হয়েছে না বাদে ফরেস্টে তাইব ওটা লাগে গিয়ে আগে গিয়ে ঘুম দিলাই পিতা দেখাইতাম ক্যামেরা ড্রাইভারে कुछ बोलो यार आप कुछ बोलो. हाय ब्रो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आप लगाते हो ये सब? हाँ लगाते हैं. लड़कियों के जैसा लड़की के लड़की भी मेकअप करता है मैं भी मेकअप करता है वो लड़की ज्यादा करता है मैं भी थोड़ा कम करता है. हम मर्द है ना तो क्यों ये मेकअप से कब करना है? मेकअप नहीं के वो प्यार करता है ना अच्छे से प्यार करना वो मेकअप से प्यार कर दे. ये देखो भाई साहब ये देखो আমার আমি আমার জীবনে উনানি আমি মেকআপ করছি মোবাইলে দেখা কুটুকুটি নাইলা এটা বহুত বড় বড় আমি যেমন হয়েছি ভিডিও করতাম লাইটটা দেবো কিন্তু গুলমিল লাইন সব লাইটটা লাগিয়ে দিচ্ছে নিতে পারেন এখানে টিভি আছে তোমার যদি বাসা লাগিয়ে বুড়া লাগে ওই তো তাও দে बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ তাও দে তো মাঝে থেকে এখানে টিভি আছে মজা লাগে দেখতে এখানে টাইমিং এর সিস্টেম আছে এখান থেকে মতলব আরো লাক্সারি বাস আরো আছে তো বাসের ভিতরটা তুমি দেন দেখছো কিলা লাগছে অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে এমন একটা জায়গাতে আইছি খানি খাবার লাগে এখানে খানি আসলো না ও ওখানে হোটেল আছে তো ওখানে গিয়া খানি খাইমো আর কি না বর্তমানে আর জায়গাটা দেখানি মস্ত প্লেস জাস্ট তো গাড়ি ওখানে পার্কিং করেছি এখন আমরা ও সামনে আছে হোটেল ওখানে যাই আর কি Lamborghini, BMW, आगे Rolls Royce. Lamborghini आरे गाना जो. एक ही ओनर का है. दिखाना भी जगह रहे. Actually खाने टाइम में किसे. क्या नाम का ये? खाने शेष और भैया का सब तो ले आला देखा मजा मिले और देखने वहाँ से रेस्टोरेंट था और वो दिखा अंदर गाड़ी पार्किंग करा था और यात्रा गाड़ी वो टा पार्किंग आप यहाँ पे खाई लीजिए इधर खाई लीजिए आइसे भाई बड़ो जबर करे आइसे मातिस ना गाउरी अनियर पावा जाए नहीं बेंगलुरु खानी पिता खाइते सांबार और राइस एक्चुअली पूरा दिन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड करছি না ব্লগৰ তো বৰ্তমানে আমি ৰুমাই খানি স্টার্ট করছি খানি কৰি তাৰৰ খানি যেমন টাইৰৰ খানি শেষ নমুৰৰ খানি চলে আর বাস দুলাসা এন্ড জামিল কাও বে খানি শেষ এন্ড আমি খানি রুছি আমি লাস্টে আইছিলাম ওটা লাগে আর হে জুস খার ওটা লাগে দেখাইতে লাগে कैसा लगा मेरा मजाक तो साना भी और बात दिया और लगे मिक्सर अच्छा तो अच्छा है खाना चलते हैं खाना खाई लाई एंड ब्लॉग तो ब्लॉगर